An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. A karama a makama a dawla n'i y'a minɛ bɛɛ lajɛlen sigi kɔrɔ e k'i wasa don a la. N'i y'a bɛɛ lajɛlen sigi kɔrɔ b'a minɛ ni barika ye lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen olu fana ka yamaruya kɔnɔ kunnafoni sɛbɛn fɔlɔ n bɛ ale ta a bɛ l'indicateur du renouveau a bɛ ale ko fɔ ko 3,000 380 87 u ka bi o kumana arabadon bɔli ka bɛn ni septembre kalo tile 8 san 2000 ni san 21 OD ale de kɛn bɛ ka nɔbila boloda Musa Karamala fɛn min ye o kumana yɛlɛmaliw ka ɲɛsin o kumana an ka sariya sunbaw ka taa se o kumana an ka politiki ko olu ma a ko an bɛ don min ko bi k'olu kɛli n'i y'a ta k'a lajɛ ko nɔgɔyaba min bɛ yen n'o bɛ yan CEDEAO ale kɔni tɔgɔ la ani politiki maa dɔw olu kɔni olu kɛn bɛ k'u kɔ ni k'o da o kumana jamana marabaw olu kɔ la bi o kɛwalew la dɛ ka sabu kɛ mun ye parce que b'a ko jamana cɛmancɛ fanga ɲɛma Asimi Goita ko n'i y'a lajɛ kununko tarata don n'o bɛnna ni septembre kalo tile 7 san 2000 ni san 21 Goodluck Jonathan ale min kɔni ni médiateur don CEDEAO kɔni ale tɔgɔ la anw ka jamana kɔnɔna la ani jɛkulu minnu kɔni nana jamanakuntigi n'o ye cɛmancɛ fanga ɲɛma ye a kɔni a ye u bisimila a y'u bisimilali min kɔni kɛ kumaɲɔgɔnyaw kɔni u kumana dɔw wɛrɛ tɛ cɛmancɛ fanga yɛrɛ taabolo minnu bɛ a la a bɛ a daminɛ an bɛ don min ko bi o kumana yala majɛ dɔw bɛ yen wa mun de kan ka kɛ an bɛ don min ko bi cogo min kɔni na a bɛ se ka ba hɛrɛ ni baden na kumakanw kɔni a bolila olu kan b'a ko ninnu ka nin taama min filɛ ka kɔnfɛn min ye jamanakuntigi ɲɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ u ye wulikajɔ kɔni u ye a boloda Goodluck Jonathan a n'a ka cɛdenw u kɔni fɛn min ye comité local de suivi de la transition b'a ka fɔ la a ko olu kɔni u kumana b'a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye jamana kɔnɔ maa minnu bɛ n'u kɔni n'u ka bɛ jɛkulubaw la olu da kɔni bɛ kalakari olu kɔni n'olu kumaɲɔgɔnya politiki maaw ka taa se gouvernement ɲɛma ma premier ministre Sokɛli Kokala Mayiga ani maa wɛrɛw fɛn min ye ko n'i y'a lajɛ médiateur o kumana CEDEAO tɔgɔ la n'o ye ko nɔgɔyaba ye o kumana Goodluck Jonathan ani ninnu bɛɛ lajɛlen kumana n'u kumanen kɔfɛ fɛn min ye jamanakuntigi Asimi Goita ani ale kɔni ani ale ye ɲɔgɔn ye laban kɔni n'a ka sɔrɔ ka fɛn min ye u yɛrɛ jateminɛ minnu kɛ ko mulu kan ka kɛ o kumana u ye fɛɛrɛ kɛ ni k'o kɛ sɛbɛnba ye ka sɔrɔ ka kunnafonidilaw wele ni k'a tigɛ k'a wɔrɔ k'a da u tɛgɛ b'a ko o de kama sa n'i y'a ta ni ka a lajɛ wulikajɔw kɔni a kɛra k'u y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi CEDEAO kɔni laɲini ti dɔwɛrɛ ye ko fɛɛrɛw kɔni olu ka kɛ cogo sugu bɛɛ lajɛlen na fɛn min ye kumana cɛmancɛ fanga ye a bɛ se ka laban ɲuman na cogo min na o kumana u ye wulikajɔ kɛ o kumana baara kɔni bɛɛ lajɛlen a ka kɛ o hukumu kɔnɔna la ko n'a bɛ kɛ o hukumu kɔnɔna la fɛn min ye kalata jɛlen kalata jijalen kalata min bɛɛ lajɛlen bɛ sɔn a ma k'o ka fɛɛrɛ kɛ o kumana u ka labɛn ka bɛ waati kɔni o kofɔlen ma parce que b'a ka fɔ la a ko o kuma min kɔni ni o fɔra n'i y'a ta ni ka a lajɛ o kumaɲɔgɔnya ninnu kɔni kɔnɔna la n'i y'a parce que b'a ka fɔ la ko wulikajɔw kɔni olu kɛra caman kɔni o y'i ta kɔni o ɲɛfɔ a ko n'i y'a lajɛ maa politikimaw kɔni caman kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye jɛkulu min kɔni n'o kan ka sigi n'a bɛ organe unique de transition n'a bɛ ale des élections a ko n'a bɛ ale ko fɔ ko kumana o min kɔni kan ka sigi ko caman kɔni y'a jira k'a fɔ kosɛbɛ don ko nka fɛn min don a tɛ se ka bɛn ni waati ye ko kuma min kɔni ni o fɔra n'i y'a lajɛ ko CEDEAO kɔni ale y'a jira k'a fɔ ko kɔni kalata kɔni a bɛ kɛ cogoya minnu na k'u ka fɛɛrɛ kɛ bɛn kɔni o ka kɛ o la waati kofɔlen kalata in kɔni a ka se ka kɛ ka bɛn o ma ko fɛn min ye jamanakuntigi ale ye sɔnni sigili min kɛ yɛlɛmabolo minnu n'olu kan ka ta ka ɲɛsin an ka o kumana tɛgɛda sobaw ma politiki ko siraw fɛ ka taa fɛn min ye sariya sunbaw ma k'u y'a jira k'a fɔ o ko kɔni kosɛbɛ don ko nka an bɛ don min ko bi ko cɛmancɛ fanga kɔni CEDEAO ma y'a jira k'a fɔ ko kumana waati min b'u bolo o baara ninnu a tɛna se ka kɛ bɛɛ ka bɛn o waati ma ko kumana fɛɛrɛ ka kɛ kalata kɔni a ka labɛn ka bɛn waati nata ma min kɔni n'o bolo dara kalata bɛ se ka kɛ cogoya minnu la maa min kɔni ni Ala ye kumana jamana don garijɛgɛ la jamana kɔnɔdenw mana danaya da o kan ko na wuli ni ka nin baara ninnu ni ka ninnu kɔni bolo da a ko o kumaɲɔgɔnya min yɛrɛ fɛnɛ filɛ n'i y'a lajɛ fɛn min ye politiki maaw olu caman kɔni olu fɛnɛ kunkilenna o kumana o kɛra o ye a bɛ don min ko bi ko wulu kɔni n'olu bɛ ka wuli ka jɔ kɛ fɛn min kɔni ye ko dɔ kɔni u ka suma
ni ka fara a kan a fɛn min kɔni ye CEDEAO a kɔni a ye bɛɛ lajɛlen lamɛn nka olu kɔni ko laɲini ye min ye o y'a jira k'a fɔ baara min kɔni kan ka kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ kalata jɛlen kalata bɛ se ka kɛ cogoya minnu la k'an bɛ don min na ko bi o dɔ ye fichier électoral fɛn min kɔni ye sɛbɛnfuraba min bɛ yen n'o kɔni ye kalata sɛbɛnba yɛrɛ n'a bɛ ale kofɔ o tuma na o baaraw kɔni k'olu ka daminɛ o tuma na teliya la sabula n'i y'a lajɛ ko waati ale kɔni a bɛ k'i sɔnsɛ ka gɛrɛ i ko musokɔrɔ kɔɲɔ k'o tuma na fɛɛrɛ ka kɛ joona k'o tuma na o ko ninnu n'i y'a lajɛ olu kɔni waati kɔni kulu bɛ ɲini ka tɛmɛ ko baara ka kɛ joona ko majɛ dɔw kɔni olu bɛ yen ko fɛɛrɛ ka kɛ o kɔnɔ majɛ ninnu u bɛ se ka lakile cogoya minnu la fɛn min ye kalata a bɛ se ka kɛ cogoya minnu la CEDEAO maaw ko kɔnɔ kɔni nana n'i y'a ta k'a lajɛ ka ko fanbaw ko n'i y'a lajɛ o kɔni u tigɛ bɛ kan k'a fɔ ko fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen ka kɛ jamana marabaaw fɛ ko wa ko CEDEAO ale kɔni na dɛmɛ sugu bɛɛ lajɛlen ɲɛsin ma o kan u ka se k'a fɛn min ye kalata k'a kɛ a waati kɔni na ko CEDEAO ka dɛmɛ kɔni o bɛ se u ma Faseri ale ye nin ye an ye min sama ka bɔ indicateur du renouveau o de ale ka nɔbila sɛbɛn don u ka bidon bɔli o de an bɛ a fɔ a ka Faseri ale kɛ ko ɲuman na i bɛ an bɛ i yɛrɛ fɔ i ka lasili ale kɛ ko ɲuman na ne e indicateur bila o indicateur kelen ne bɛ n sɛnsɛn ni a ye ne bɛ e nɔku ne bɛ ale taama i ka dɔn k'a fɔ u ka bidon ale bɔli don ni o ye i ka dɔn k'a fɔ arabadon ye septembre kalo ale tile 8 san 2000 ani san 21 bɔko 3000 ani bɔko 300 ani 80 ani 7 nɔbila ale kɛlen don a kɔnɔ yan ni nɔ dɛ i gɛrɛki Dumbiya fɛ i gɛrɛki Dumbiya ale de ye Kalimusu Dabaji la ni ka nɔbilaw ni ka a bolo da e da ma bɔ i ka dɔn k'a fɔ CEDEAO ale ka nali la yan wa i ka dɔn k'a fɔ olu kɛlen don ka i ka dɔn min ni o ye kumasen ye olu ye ka dɔn kalata olu ye o ɲɛw de fɔ mɔgɔ sɔn kalata ale ka se ka organiser ka bɛn a waati kofɔlen ma i ka dɔn k'a fɔ ne olu y'o fɔ o kumana sa an bɛ taa Ɲoro ya dɔn Ɲoro Surifukɛ ni i ka dɔn ni ale bɛ Mohamed Bouye ale ko fɔ i ka dɔn k'a fɔ ko ale fana ka kumakan ko o bɛ yan nɔ dɛ ale fana y'a jira de k'a fɔ ko transition min ni camancɛ fanga min ni an filɛ nin ye a kɔnɔna na ka taa o kumana o camancɛ fanga ye i ka dɔn k'a fɔ ko ka dɔ de mɔ ko ka fara a kan dɛ k'ale b'o de fɔ wa ale b'o fɔ k'a kan lamini wa i ka dɔn k'a fɔ CEDEAO ko CEDEAO o kana CEDEAO kɛmɛ ka nin kuma min fɔ o Bouye kɔni y'a jira k'a fɔ ko a ti jɛn n'a ye bi a ti jɛn n'a ye sini ale kɔni ka faamu ye min ye o de ye transition min ni an b'a kɔnɔna na bi i ka dɔn k'a fɔ n'o ye camancɛ fanga ye ko kumana ko kalata tɛ se ka organiser cogoya si la kalataw tɛ se ka labɛn nin cogoya si la i ka dɔn k'a fɔ ka bɛn nin kuma ninnu kɔni ma i ka dɔn k'a fɔ olu ka kuma bolodalen ko kalata tɛ se ka boloda ka bɛn o kɔni ma i ka dɔn k'a fɔ ko a ka ciden ko a kɔni de a ye olu ci i ka dɔn k'a fɔ kana kuma ninnu ka a lase a yɛrɛ den dɔ b'o la a ka wala CEDEAO ma CEDEAO ka lajɛrɛ min kɛra yadɔ ani diinɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn ye i ka dɔn k'a fɔ ko a y'a ka ciden yɛrɛ de wuli koyi ko kana nin kuma ninnu daŋɛnɛmaya i ka dɔn k'a fɔ n'o o ye ko Baba Uldu ye i ka dɔn k'a fɔ ko ale a ye o ci ani Seyidina Umaru Jara i ka dɔn k'a fɔ ko a ye olu kɔni de ci i ka dɔn k'a fɔ u kana ka kumasen ninnu u kana o daŋɛnɛmaya i ka dɔn k'a fɔ min ni o ye camancɛ fanga in ye ko an bɛ i ka dɔn k'a fɔ gɛlɛyaw de kɔnɔna na hali bi n'a ka bɛ i ka dɔn k'a fɔ mun yɛrɛ la Mali ko n'i y'a ta k'a lajɛ i ka dɔn k'a fɔ ko kabini san 2000 ni san 1960 ni waati 60 waati ninnu na kabini Mali i b'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ko n'i ye olu ta k'olu lajɛ kana se fɔ nin kimɛ ninnu ma i ka dɔn k'a fɔ faamuya minnu na ale y'o sɔrɔ a la jateminɛ minnu na ale yɛrɛ y'o kɛ i ka dɔn k'a fɔ ale kɔni ka bolo faamu na i ka dɔn k'a fɔ ale y'a ye ko nin cɛfuracɛ fanga min ni an filɛ nin ye a kɔnɔna na sisan ko kalata kɔni k'a tɛ se ka organiser dɛ kalata ɲuman tɛ se ka organiser ka bɛn ni nin waati kofɔlen ninnu ye i ka dɔn k'a fɔ jamana kɔni i ka dɔn k'a fɔ lakanabaliya gɛlɛyaw i ka dɔn k'an b'o de kɔnɔna na Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o kumana ko fɔ waati fɛrɛlen de ka di ninnu ma u ka se k'u banba k'u sigi ma jɔ i ka dɔn k'a fɔ ka se ka kalata ɲuman ka sɔrɔ ka o organiser i ka dɔn k'a fɔ ko kɔni de y'ale hakilina ye bɛɛ n'a hakilina don Maliko la kɔni i ka dɔn k'a fɔ a ye nin kuma in a kɔni a y'o daŋɛnɛmaya CEDEAO kɔni ka kuma in a ko k'ale kɔni ma jɛnɛ nin ye Bouye ka kuma ye an y'a bɔ Fasiri kɔnɔ min ni o ye l'indicateur du renouveau ye i gɛrɛki Dumbiya ale ka nɔbila o don Musa Karamala ye o kumana Bouye a ye min fɔ maliden don o kumana a ka hakilina a b'a fɔ piyan o ma bɛɛ ni hakilina bila jamana ko la i ka hakilina i b'a fɔ hakilina a fɔli o y'i ka hakɛ o y'i ka hakɛ wa maa si tɛ k'i balo la i kɔni i b'a fɔ ka sɔrɔ i fana ma maa neni i ma maa dɔgɔya i ma dangarikɛ maa la nka i ka hakilina n'a danu ma wa i b'a fɔ piyan o y'i ka hakɛ basi foyi t'a la o kumana Bouye k'a ka kuma mɛn Faseri hali k'an bɛ tɛmɛ n'a ye
l'indépendant ne b'ale ta ni y'a ta Fasiri bolo d'an b'a kɔnɔ boko ba 500 200 93 u ka arabado bɔli don ka bɛn ni o kuma na arabado fɛn min ye septembre kalo tile 7 san 2021 Musa Karamala fɛn min ye wulikajɔ Fasiri jɛkulu a kɛra olu de fɛ indépendant tɔgɔ la maa ka taa yew ka tunu n'a ye an ko jamana o kuma na a kɔrɔ yan fan fɛ k'a ni cɛmancɛ bolo fɛ faaba yɛrɛ kɔnɔ yan ko tayew a taara ka ɲɛsin Dr Kalilu Dumbuya maa dɔn ni b'a dɔn fɛn min ye secrétaire général kɔrɔ présidence la cɛmancɛ fanga o kɔnɔna la ko kuma na ko mun de ye o kuma na Kalilu Dumbuya ko mun de y'a sɔrɔ Allah ɲininkali to min bɛ yen dɛ ko yala ko mun de y'a sɔrɔ Fasiri kɛba a ko Dr Kalilu Dumbuya ale kɔni secrétaire général adjoint kɔrɔ a kɛra o de ye fɔlɔ présidence la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen o kuma na danaya nana da kan ka kɛ secrétaire général ye o kuma na présidence la a kɛra waati jumɛn na cɛmancɛ fanga Bandaw ale ka waati la Bandaw ɲɔna ale kɔni ka bɔ fanga la ale de kɔni ka o kuma na secrétaire général o tun ye nin ye présidence la Fasiri ba ko kunnafoni min kɔni n'olu y'a sɔrɔ k'a yira olu la k'a fɔ fɛn min ye kununko n'i y'a ta k'a lajɛ Kalilu Dumbuya o kuma na a bɔle a jabala la n'o bɛ hippodrome D n'a bɛ ale kofɔ ka taa fɛn min ye a ka cakɛyɔrɔ la n'o bɛ faculté de droit et des sciences juridiques FSJP n'a bɛ ale kofɔ n'u b'a wele ni ENA kɔrɔ don a ko kuma na a ka so ni yen cɛ o yɔrɔ min filɛ n'a bɛ Kuluba sira la nin funɛnkɛni min filɛ san 35 sifinaka don Fasiri b'a ka fɔ la a ko kuma na a filɛ ka tunu o kuma na tayew k'o taara ka ɲɛsin a ma maa si m'a dɔn o kuma na a taara yɔrɔ min na a ko fɛn min ye janvier kalo o tile 29 san 2021 Fasiri b'a ka fɔ la a ko a kɛra secrétaire général ye waati de la Bandaw kɔni ale fɛ a ko a kɔni a galonna ka bɔ o sigiyɔrɔ in na fɛn min ye Bandaw yɛrɛ fɛnɛ galonnen ka bɔ yen n'a ka Bandaw galonnen ka bɔ yen a ka kuma na ɲɛma dan a ka président dangan fɛ n'o bɛ vice président ko fɔ Asimi Goyita o nalen o kɔni o fɛnɛ y'a galo ka bɔ yen k'a galon min kɛra ka bɔ yen Fasiri b'a ko kunnafoni balolo min o kɔni o sɔrɔ o kuma na kabiri a galonna ka bɔ sigiyɔrɔ in na k'a kɔni a tora makun kɔni kɔnɔna la o kuma na a bɛ taa ka baarakɛyɔrɔ la sabula n'i y'a ta k'a lajɛ o kuma na a ka baarakɛyɔrɔ kɔni o bɛn bɛ sigiyɔrɔ in ma a kɔni a bɛ cours de di a ko tinɛndon de sa n'o bɛnna o kuma na septembre kalo tile 6 san 2000 ani san 21 ko waati min na a bɔra ka so ni tile waatiw k'a bɛ taa nin yɔrɔ in na n'o bɛ FSJP n'a bɛ ale ko fɔ n'o ye ENA kɔrɔ ye ko kuma na a ye sira min ta ka taa ko ɲɔni ko a ka so ni yen cɛ ko kuma na Kalilu filɛ ka tunu dɛ ka tunu ko kibaruya foyi a ma dɔn Kalilu la Fasiri b'a ka fɔ la a ko o kunnafoni balolen kelen min n'o kɔni o sɔrɔ k'a yirala k'a fɔ ko CEDEAO o kuma na ka ciden minnu bɛ anw fɛ yan ko n'i y'a lajɛ ko kuma na kuma a dara olu tulo kan ani o kuma na faama minnu bɛ yen ko kuma in kɔni a dara olu bɛɛ lajɛlen tulo kan ko wa ko fɛn min ye jɛkulu min bɛ yen organisation de défense des droits de l'homme olu kɔni ka baara bɛn bɛ adamadenya hakɛw o kuma na olu sinsinni kama ko kuma na olu fɛnɛ u ladɔnniyara nin ko in bɛɛ lajɛlen na Kalilu Dumbuya Dr Kalilu Dumbuya secrétaire général kɔrɔ présidence la ko kuma na a tunu bɛ dɛ wa a kɛra faaba kɔnɔ yan haya kɔrɔn tɛ cɛmancɛ yan fan tɛ a kɛra faaba kɔnɔ hippodrome D a n'a ka baarakɛyɔrɔ ENA kɔrɔ FSJP o kuma na o ni yen cɛ a bɛ tinɛndo ko wa ko kibaruya ma don a la fɔlɔ dɛ k'u bɛ Fasiri sɛbɛn waati min Fasiri ye nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Fasiri jɛkulu olu ka nɔbila sɛbɛn don Musa Karamala ye indicateur du renouveau maaw an bɛ u fo indépendant don indépendant maaw an bɛ u fo Fasiri jɛkulu maaw k'u fo ka Fasiri ale kɛ ko ɲuman na a y'a cɛ a y'a ka lebo i yɛrɛ bɛ fo i ka laseli kɛ ko ɲuman na o kuma na Fasiri sɛbɛn ne bɛ ale taalo ka gɛlɛn na an bɛ min wele ko l'indicateur du renouveau ne bɛ sɛnsɛn n'a ye hali bi n'a ka be u ka bi don ale bɔli don n'o o ye arabadon ye septembre kalo tile 8 san 2021 bɔko 3,000 ani bɔko 300 ani 80 ani 7 nɔbila ale kɛlen don Adama Jabate fɛ yan dɛ Adama Jabate ale taara n'an ye Joyi la dɛ ni i ka Kalilu Berete ne o taara yewu o kuma na i k'a dɔn k'a fɔ Joyi la sa ko Asuma ko ale cɛba jolen dɔ bɛ yen nɔ u tun ye o fɛnɛ ta yewu ko nka i k'a dɔn k'a fɔ ko o seginna sa dɛ tubarikala
tile kelen bɔɲɔgɔngo ni o bɛ heure 24 ko fɔ i ka dɔn k'a fɔ ko o kɔni ko o seginna a seginna wa baasi kelen o ma a sɔrɔ dɛ amina yarabe a y'a cɛ i ka dɔn k'a fɔ ko nin kɛra i ka dɔn dimanche don su fɛ k'a dugu jɛ ntɛnɛn naani o ye septembre kalo tile 6 ye san 2021 i ka dɔn k'a fɔ nɛgɛ kanɲɛ fu n'o o ye 0 heure ye o waatiw la ko maa k'a dɔn k'a fɔ marifatigi bugunatigɛ dɔnbali dɔw de wulila i ka dɔn k'a fɔ ka taa se ninnu ka du kɔni ma dɛ a tigi bɛ wele ko Abdulahi Kulubali l'école karamɔgɔ do ko a bɛ cours min di o yɛrɛ ye anglais de ye i ka dɔn k'a fɔ a bɛ anglais de ye a bɛ maaw kalan anglais de la lycée min bɛ wele ko do wele Mariko i ka dɔn ka wele do wele Mariko ko a bɛ jɔ i la a kɔnɔna na yen nɔ i ka dɔn k'a fɔ a kɔni a ka bɛrɛbɛn a bɛ fɛrɛtɔnkulu de kɔnɔ a bɛ min wele ko asma n'i ye ale ko fɔ o bɛ tigiri o bɛ ale ka i ka dɔn k'a fɔ jaramangana i ka dɔn k'a fɔ a bɛ ale ka bɛrɛbɛrɛ tɔnkulu ko fɔ dɛ n'o ye Sumeli Bube Mayiga ye i ka dɔn k'a fɔ nin kamalen i ka dɔn k'a fɔ ko u taara ta yew k'a to i ka dɔn k'a fɔ a yɛrɛ fɛ de ko ye fo a ka so u taara a ta nka an bɛ donni min kama i komi be o tile kelen bɔɲɔgɔnko n'o ye heure 24 bɔɲɔgɔnko ye i ka dɔn k'a fɔ ko ale kɔni ni o ye Abdulahi Kulubali ye ko a kɔni ka a seginna dɛ a taara cogoya minnu na nin ye i ka dɔn k'a fɔ ko muso kɔni y'a fɔ ko maa min y'a ta u kɔni kun nana bolimafɛn de la bolimafɛn ye i ka dɔn k'a fɔ ko finman bolimafɛn finman kirikiri don wa i ka dɔn k'a fɔ tamasiyɛn foyi tɛ bolimafɛn kɔni na n'o ye plaque kɔni ye u kɔni y'a ta ni ka taa ni a ye nka i ka dɔn k'a fɔ ko sisan kɔni ko a yera i ka dɔn k'a fɔ ale kɔni dalen kun bɛ a ka sunɔgɔ la so kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ ko Abdulahi Kulubali ko a nana da kɔni Kongo a ye da Kongo i ka dɔn k'a fɔ ale kɔni ale balila ko yalima ko jɔn de don ale ye ɲininkali kɛ i ka dɔn k'a fɔ k'a ko i cɛ don ko ne Abdulahi don o kumana ale kɔni ale ye dayɛlɛ a ye a kɔni a donna i ka dɔn k'a fɔ kana don a donna so kɔnɔ nka an bɛ donni min kama i komi bi a bɛ maa minnu kɔni kun bolo a dama don o kuma si kɔni na i ka dɔn k'a fɔ a ma fɛn kɔni foyi fɔ maa ye nin ko kunkanko ko ninnu kɔni ka fɔlɔ o kumana k'ale yɛrɛ kɔni b'i sigi majɔ sa mun kosɔn a furu cɛ in a hakili na fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ n'ala ka sɔrɔ ka ko ninnu k'a bɛɛ lajɛlen daŋɛnɛmaya nka a kɔni yelen filɛ nin ye kanu kɔni k'a donna somaw dusu kɔni na i ka dɔn k'a fɔ ani ale yɛrɛ kɔni dusukun na denbayaw bɛɛ lajɛlen sɛwara ni a ka segin kɔni ye so Adama Jabate ye ale ka nɔbila don an ye min salo ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ a y'a cɛ u ka bi don ale bɔli don indicateur du renouveau ni ale bila indépendant halisa ne n'a bɛ to ɲɔgɔn na u ka bɔ ko 5000 293 o kumana u ka tarata don bɔli don septembre kalo o kumana o tile 7 san 2000 ni san 20 ani kelen kosɛbɛ Fasiriba Falen Kulubali ale kɛnbɛ ka nɔbila bolo da a ko an ka taa fɛn min ye an ka jamana ale kunkanko kumaw la maire min bɛ n'a bɛ o kumana ɲuman makana n'a b'o maire ko fɔ k'a kɔni a wulila a ye kunnafonidilaw wele ni ka ɲɛfɔli kɛ u ye a ko fɛn min ye a kɔni a bɛ min ɲini jamana o kumana a marabaw fɛ n'o bɛ cɛmancɛ fanga ɲɛbaw ko fɔ o kumana u ka fɛn min ye baarabaw kɛ jamana yɛrɛ kɔni a bɛ se ka yiriwa cogoya minnu la u ka baarabaw fɛnɛ jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogoya minnu la ko baaraw kɔni u ka olu bolo da ko kumana ani ka tila k'a ɲini fɛn min kɔni ye wulikajɔ o ka kɛ Sumeli Bube Mayiga ani madame Buhari Fili Sisoko kɔni u bɛ se ka labila cogoya min na b'a ka fɔ la a ko fɛn min ye ɲuman makana o maire min filɛ ko an bɛ don min na ko bi ɲuman makana n'i y'ale yɛrɛ ta k'a lajɛ a kɔni a bɛ kati cercle a bɛ ale de kɔni fɛ a ko a ye nin kunnafoni bɛɛ lajɛlen di a sɔrɔla mun fɛ fɛn min ye a ye kunnafonidilaw de wele n'o kɛra sibiri tɛmɛnen na ka ɲɛfɔli kɔni ni k'o kɛ u ye jamana o kumana ale kunkanko la o fana ye jamana kɔnɔden ye maire do hakilina ye min ye k'o fɔ jamana ko la o fana jamana a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na Fatiri b'a ka fɔ la a ko nin maire min filɛ n'a bɛ Falaye Keyita n'a bɛ ale ko fɔ ko waati o waati n'o ye waati gɛlɛn an ka jamana kɔnɔ k'a hakilina ye min ye a bɛ bɔ ni ka fɔ a ko o de hukumu kɔnɔna la a ye nin baara in kɔni a y'a bolo da Fatiri b'a ka fɔ la a ka tiɲɛ kɔni ye min ye a ye o fɔ a ɲɛsi fɛn min ye cɛmancɛ fanga a ɲɛmaw ma Fatiri b'a ka fɔ la a ko n'o ye Falaye ye k'a y'a jira k'a fɔ ko cɛmancɛ fanga ɲɛmaw an bɛ don min na ko bi ko o kumana u kɔni u tɛ ka u ka wulikajɔ kɛ fɛn min kɔni ye ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ jamana kɔnɔdenw o bɛ degun min kɔnɔ u bɛ se ka bɔ o degun kɔni o kɔnɔ cogoya minnu la ko an bɛ don min na ko bi o kumana n'o baaraw kɔni n'olu ma kɛ k'u ka fɛɛrɛ kɛ o baaraw de ka kɛ jamana kɔnɔdenw kɔni u bɛ se ka fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ jigiya u bɛ se k'o sɔrɔ cogoya min na wa k'u tɛ ka baara foyi kɔni kɛ min bɛ jigiya kɔni ni k'o di jamana kɔnɔdenw olu ma an bɛ don min na i ko bi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ
M5 RFP ko kumana o min filɛ ko kumana olu ye kɛlɛ min kɛ o bɛ combat ko fɔ ko combat tanu kun ti jamana kɔnɔ denw olu ka kɛlɛ ko ye ko kɛlɛ kun ye o kumana dɔ de bɛ ka bɔ ye ko baara kɔni a kɛra ka taa o sira de fɛ ko o kun ti dɔwɛrɛ ye fɛn min ye fanga dafiri k'o ta ko o ɲɛsin jamana kuntigi min kun bɛ ale ma Falaye Keita halisa ale ka fɔ la ko o baara min kɛra kabiri utu kalo o tile 18 san 2000 ni a ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'an bɛ don min na ko bi k'an bɛ jamana min kɔnɔ n'o bɛ Mali kɔni n'a ale ko fɔ ko n'i y'a ta ni ka a lajɛ ko wulikajɔ jumɛn k'o de kɛra ko fɛn min ye malidenw ka u bɛ sɛgɛn jugu min na o kɔnɔ u bɛ se ka bɔ o la cogoya min na a ko e k'a ta k'a lajɛ fɛn min ye lakanabaliya o kɔni o kuma ti fɔ o kumana o bɛ ka kɛ sanga a n'a ka waati an ka bugudaw la an ka marabolow la o kumana hali faaba yɛrɛ kɔnɔ yan ko lakanabaliya o bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ parce que b'a ka fɔ la a ko n'i y'a ta ni ka a lajɛ an bɛ don min na i ko bi ko wulikajɔ foyi kɔni ma kɛ jamana kɔnɔdenw kɔni o kumana u ka lakana ko u bɛ ko o min ɲini o kumana n'o fɔra sanga ni waati ni coup d'état kɛra olu kama ko foyi kɔni tɛ ka bɔ u la ko jamana yɛrɛ a yiriwali ko kumana ko foyi tɛ ka kɛ o baara kɔni olu ka kɛ cogoya minnu la b'a ka fɔ la a ko Falaye Keita halisa a ka kuma la a y'a jira k'a fɔ ko kumana an bɛ don min na ko bi ko jatigɛ wale kɛbaw olu kɔni u bɛ senfa biribiri ko k'o da anw ɲɛ u bɛ ka senfa biribiri ko k'o da anw kɔ ko kumana an ka faamaw n'i y'a lajɛ olu su kɔni u bɛ compter kuma bɛɛ jamana kɔnɔ dekana bilalen o kumana su bɛ bɔla ye an ka bugudaw la su bɛ bɔla ye sanga a n'a ka waati Falaye Keita ale ka fɔ la ko o kumana o de kama ale kɔni a b'a fɔ a da cɛmancɛ la piyan ko premier ministre Dr Sogɛl Kokala Mayiga ko kumana Sumeli Bugoyi Mayiga ni ministre min bɛ ministre kɔrɔ min bɛ n'a bɛ madame Boire Fili Sisoko ko kumana o ka minɛni ko kumana ko maa si tɛ koyi ko Sogɛl Kokala Mayiga ale de don ko kumana ale bɛ min kɔni fɔ u ka fɛɛrɛ kɛ kumana ninnu kɔni minɛni min filɛ u ka ninnu bila ko ka sababu kɛ k'an bɛ don min na ko bi ko jamana kɔni kɔnɔna la ko koba wɛrɛ bɛ yen minnu kɔni n'u kan k'u ɲɛsin olu ma ko jamana in kɔnɔna la ko malidenw ko kumana gɛlɛya min bɛ u kan président min bɛ yen n'a bɛ Asimi Goita n'a bɛ ale ko fɔ ko kumana a kan ka fɛɛrɛ a kan ka baara gaɲi o ye kalata jijale kalata jele o baara kɔni olu ka boloda o ka kɛ ka kumana ka jigi n'o kɛra ko jigifa kɔni o malidenw kɔni u na o sɔrɔ jigiya bɛ sɔrɔ o la nka an bɛ don min na ko bi ko Mali kɔni kɔnɔna la ko bɛɛ b'a dɔn ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye da dumunifɛnw ye olu kɔni sɔngɔ o bɛ ka yɛlɛ ascenseur fɛ sanga n'a ka waati o sɔngɔ bɛ ka sɛbɛkɔrɔ yaafɔya a ko sogo tulu nɔnɔ ka se siman ma ani o kumana a n'a ɲɔgɔnna caman wali nɛgɛjuru bolisiraw ko n'i ye ninnu ta k'a lajɛ gɛlɛya bɛ maaw dala ninnu bɛɛ lajɛlen na parce que b'a ka fɔ la a ko Falaye Keita k'a y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi ale yɛrɛ kɔni a ye yɔrɔ min mɛri o bɛ ɲumana makana n'a bɛ ale ko fɔ a ko n'i y'a ta ni k'a lajɛ ale ka yɔrɔ yɛrɛ la an bɛ don min na ko bi ko fɛn min ye ko gɛlɛya caman o kɔni o bɛ olu ka yɔrɔ kɔni o la ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko fɛn min ye o kumana wulikajɔw kɔni o kan ka kɛ o kumana olu ka yɔrɔ min filɛ n'a bɛ sibi fɛ ko yɔrɔ wulikajɔ kan ka kɛ ko k'u ka siraw kɔni ni k'a lajɛ ka olu dilan ko o kumana o commune min filɛ ko baaraw kɔni olu fɔra ko wari min kan ka don la tɛ fɔ wari miliyari 3 o kumana k'an bɛ don min na ko bi ko foyi kɔni ma ta ka ɲɛsin o ma ko wa ko lɛkɔliso min yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen n'u kɔni n'u y'o jɔ ko lɛkɔliso in kɔni ale bɛ bɔgɔ de la k'an bɛ don min na ko fo bi o kumana ko foyi ma ta ka ɲɛsin u ma ko kumana olu ka ale yɛrɛ bɛ sigida min na ko kumana ko gɛlɛya min bɛ yen o kumana ko ale yɛrɛ o seere ye wa maa minnu bɛ yen ko wa n'a ɲɔgɔnna caman ko Mali kɔni o gɛlɛya caman de bɛ yen parce que b'a ka fɔ la Falaye Keita a ye mun fara o kan a ko camancɛ fanga ɲɛmaw ko malidenw kɔni u sigi bɛɛ u bɛ ka fɛn caman de kɔni kɔnɔ min kɔni n'o layidu kɔni taara u ka se ka kɛ cogoya min na fɛn min kɔni ye jamana a bɛ se ka bɔ ni gɛrɛntɛ ninnu kɔnɔ o ti dɔwɛrɛ ye fɛn min ye fo ka baara kɛ jamana a bɛ se ka yiriwa cogoya min na fɛnba kule minnu bɛ yen olu bɛ se ka jamana yiriwa ko baara kan ka kɛ ka ɲɛsin olu de ma ni ka t'u ɲɛsin fɛn min ye maa minɛw ma a bɛ don min na i ko bɛ yen fɛn min ye Falaye Keita ale de kɔni a ka kumakan ye nin ye a ye mun fɔ kunnafonidilaw ye Falen Kulubali ale kɔni y'a nɔbila indépendant kɔnɔ an y'a bɔ o kɔnɔ bi ba bidon bɔli ayiwa kunun ko ta kɛ maaw ka kɛ indépendant maaw an bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn Falen Kulubali an bɛ a yɛrɛ fɔ a ka kalimu a tako ɲuman na a y'a cɛ a y'a ka lebo i yɛrɛ bɛ fo i ka laseli ale kɛ ko ɲuman na ne ye indépendant bila o indépendant kelen ne bɛ sɛnsɛn ni a ye ne bɛ nɔkun ne bɛ ale taama u ka bi don a bɔli don n'o o ye arabadon ye septembre kalo tile 8 san 2000 ni san 21 bɔko 5,000 ni bɔko 200 ani bɔko 94 nɔbila ale kɛlen don Abdulahi Jara fɛ yan dɛ Abdulahi Jara ale de ye kalimusu dabaji la ni ka nɔbɔlaw boloda dɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka sanga ni sigi ye lajɛrɛ min i k'a dɔn k'a fɔ
fɔ a bɛ fasoden ɲumanw a bɛ olu ko fɔ i k'a dɔn k'a fɔ Sherifu Usmani Madani Haidara ya bani i k'a dɔn k'a fɔ ko kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka a sigira u tɔgɔ la i k'a dɔn k'a fɔ palais kɔni ale kɔnɔna na o bɛ palais de la culture n'a bɛ ale ko fɔ o kɛnɛ in kɔnɔna na a bilala hukumu min kɔnɔna na o ti dɔwɛrɛ ye a y'a cɛ i k'a dɔn k'a fɔ a bilala hukumu min kɔnɔna na o ye malidenw u ka bɛn ani keleya bɛ se ka sabati cogoya mun na ka bolodi ɲɔgɔnma ka olu kɛ sɔrɔ fɛn ye cogo min n'an ko ko paix et réconciliation i k'a dɔn k'a fɔ kɔni u ye ɲinɛnta in u y'a bila o hukumu kɔnɔna na dɛ i k'a dɔn k'a fɔ min ni o ye ni cɛba in ye ni ale ye Sherifu Usmani Madani Haidara ye alisimɛw olu ka farakantɔnba ko conseil islamique ma ɲɛmaa don tɔn min bɛ yen nɔ o ye alisimɛya tɔn ye ni an b'a fɔ ko Ansardine i k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni ka guide don n'o y'olu ka guide spirituel ye o de don olu ɲɛjɔyɔrɔ don i k'a dɔn k'a fɔ ko palais in kɔnɔna na a kɔni i k'a dɔn k'a fɔ k'a ma kuma a ma a tɔ to dɛ i k'a dɔn k'a fɔ k'a y'a yira sa i k'a dɔn k'a fɔ nin kɛnɛ in kofɔlen in de ka ko o waati kɔni sera sa waati de sera i k'a dɔn k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ jamanaden ɲumanw an ko olu dɔn i k'a dɔn k'a fɔ ka bɔ jamanaden jugumanw na dɛ jamana jɔbaw les temps que waati de sera an ko olu dɔn ka bɔ jamana cibaw la i k'a dɔn k'a fɔ k'a y'o kumakan ninnu a y'olu kɔni sɛbɛkɔrɔ daŋɛnɛmaya Mali min ni an bɛ o kɔnɔna bila bi i k'a dɔn k'a fɔ ko malidenw bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn k'a fɔ an ka hɛrɛ bɛ min na o ye bɛn ani keleya de ye o ni bolo di ɲɔgɔn ma de ye i k'a dɔn k'a fɔ ni an bolo di ɲɔgɔn ma dɔ wɛrɛ t'an bolo Mali in kɔ dɛ wala Mali ni an ko k'an b'a ci i k'a dɔn k'a fɔ ko kɔni k'o ti ɲuman ye dɛ o kumana an k'an bolo de di ɲɔgɔn ma Mali i k'a dɔn k'a fɔ k'a jɔ ko o de kɔni ko o sɛbɛkɔrɔ ka ɲi i k'a dɔn k'a fɔ Sherifu Usmani Madani Haidara a ka kuma se ninnu kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko ale ka kuma dɔw kun kɔnɔna na ko ale y'a yira k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i ta kɛ Mali na an bɛ Mali min kɔnɔna na ko bɛɛ lajɛlen kɔni k'i ta kɛ i k'a dɔn k'a fɔ e ko u ma o yɛlɛmaw don o kumaw la wa o kumaw ci ni ka kumakan ninnu ka a caya kɔlɔlɔ olu siraw kɔni fɛ ko bɛɛ k'i ta kɛ dɔw kɔni nana kɛ sa ko kumana ko suɲɛni ma i k'a dɔn k'a fɔ k'olu k'u ta kɛ min bɛ min kɛ kɔni ko kɛ u kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko kuma in yɛrɛ ma fɔ o contexte o kɔnɔna na wa kuma in i k'a dɔn k'a fɔ a o laɲini tɛ o ye nka maa min n'i bɛɛ ko bɛ a la n'i y'i dɔɔnin di o tigilamɔgɔ ma karamɔgɔ i bɛ i k'a dɔn k'a fɔ o to o bɔ dɛ o kumana i k'a dɔn k'a fɔ ko kuma in ma bila i k'a dɔn k'a fɔ o minɛn kɔnɔna na bɛɛ k'i ta kɛ k'o ti dɔwɛrɛ ye i bɛ e dalen don alisilamɛya de la i k'a dɔn k'a fɔ a y'a cɛ e bɛ o kɛ i ka faamu cogoya de la i k'a dɔn k'a fɔ ani i ye diinɛ yɛrɛ faamu o cogoya min na e b'a kɛ o cogoya in na kerecɛn fana y'a ta faamu cogoya min na ale fana bɛɛ dalen don o de la a ka danaya de don a fana bɛ o kɛ o cogoya nin kɔni na ko mɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye maliden kelen ye i k'a dɔn k'a fɔ an ye Mali in de si min k'an ka jɛ ka sigi in kɔni kɛ hɛrɛ la basigi ani lafiya kɔnɔna na k'an bolo di ɲɔgɔn ma i k'a dɔn k'a fɔ ko ale kɔni ye o daŋɛnɛmaya sabula e kɔni i tɛ kiiri tigɛ baa ye i k'a dɔn k'a fɔ Ala ale de ye kiiri kɛ baa ye ko ka ko ninnu kɔni to Ala yɛrɛ de ma sa Ala yɛrɛ de bɛ taa kiiri kɔni tigɛ o kɔni nana nin kuma in de bɔ a minɛn kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ k'i ta kɛ k'a bila i k'a dɔn minɛn sugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min yɛrɛ ma bɔ ale kɔni da i k'a dɔn k'a fɔ a kɔni y'a yira k'a fɔ ko bɛɛ k'i ta kɛ min ni o bɛ ka fɔ nin ye ale Sherifu Usmani Madani Haidara fɛ a k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ i k'a dɔn o kuma ninnu sɔsɔbaw ale o kuma ninnu k'olu don i k'a dɔn k'a fɔ lagosi minɛn kɔnɔna na ko daliba masa yɛrɛ de ye kuma in fɔ ka kɔn ale Haidara ka fɔli ye dɛ ko sabula ko ale ye Ala ta ale kɔni ye o de fɔ mɔgɔw ɲɛna dɛ ko Ala yɛrɛ de ko a ka kuranɛ kɔnɔna na ko karabali kɔni tɛ alisilamɛya diinɛ na dɛ o kumana bɛɛ bɛ to yen de bɛɛ b'i ka wale kɛ o kumana ko Ala yɛrɛ de kɔni ye o kuma se ninnu a y'olu fɔ a y'a yira halisa i k'a dɔn k'a fɔ k'an ka bɛn ka kɛ kelen ye i k'a dɔn k'a fɔ ka ɲɔgɔn bolo minɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka jamana in a ka a jɔbaa ye an kana kɛ jamana in a cibaa kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ nin diinɛ min n'an filɛ nin ye a la ko hinɛ diinɛ don ko alisilamɛya ɲɛ fara ɲɔgɔn ka diinɛ de ye i k'a dɔn k'a fɔ hinɛ diinɛ don an ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na an ka ɲɔgɔn filɛ ni hinɛ filɛ n'an ye k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka yafa ɲɔgɔn ma ka jamana in ka se ka basigi don a kɔnɔ jamana in a ka se ka jɔ cogoya minnu na a kɔni ye nin kuma se ninnu de daŋɛnɛmaya ko a kɛra kɛnɛ de kan kɛnɛ min n'an ko a ma ko bon citoyen o ye fasoden ɲumanw ka kɛnɛ ye kɛnɛ in kɛra palais de la culture la nin ye fasiri ye a y'a cɛ an ye min salo ka bɔ i ka dɔn k'a fɔ l'indépendant kɔnɔ Abdoulaye Jara ale ka nɔbila don bolo an b'a fɔ Musa Karamala ye indépendant ne y'a bila ale sɔrɔ indépendant kelen ne b'a gɛrɛ na parce que a bolo dan bɛ a kɔnɔ wulikajɔ a kɛra seli a kɛra jɔn fɛ procureur min bɛ yen n'a bɛ o kumana commune 3 o tribunal procureur ko fɔ a ko a kɔni a ye laseli kɛ
laseli min n'a kɔni n'a ye o kumana bɛɛ lajɛlen hakilila tigɛ m'a dɔn ni hakili bi a la Musa Karamalayi dɔgɔkun tɛmɛnen juma don n'i y'a ta k'a lajɛ Forsati o kɔnna o ɲɛmaa min bɛ yen polisiw kɔni olu tɔgɔla ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ka donni muso kɔni na a ko kɔni a kɛra fɛn min kɔni ye mankan caman kɔnɔ o ko bɛɛ lajɛlen olu tɛmɛnen kɔfɛ procureur k'a ko a bɛ maaw hakili sigi o kumana dossier o fɛn min kɔni ye a sɛbɛn in k'a kɔni u n'a kiiritigɛlamaw na baara ka kan fo ka taa se a dan na a ko o kumana procureur min filɛ n'o ye procureur de la République près du tribunal de la commune 3 Ousmane Fati k'a kɔni a y'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko kumana Forsati a ma ɲɛma min filɛ o kumana polisiw kɔni olu ka daga kɔnɔ n'a bɛ Umaru Samake kofɔ k'a kɔni a seginna ka taa fɛn kɔni ye kaso la a nɔ la manda kɔni o dara kan a ko ale min ni a kɔni kun bilala ka taa juma don ni wulikajɔ kɔni kun kɛra ka fɛɛrɛ kɛ o kumana ka donni k'o bali o kumana a bilala ka taa o kumana kaso la Tinɛndo septembre kalo tile 6 san 2000 ni san 21 procureur kɔni k'a ye nin kuma in kɔni a ye nin fɔ ko wa a y'a yira k'a fɔ ko kiiritigɛlamaw kɔni u tigɛ n b'a kan k'a fɔ nin ko min filɛ n'o ye nin dossier in ye ko yelen kɔni o na kɛ a kan k'u n'a se ka se fo a dan na ko wa fɛn min ye a ti dɔwɛrɛ ko fɔ maa minnu kɔni bɛ yen ni marifa kɔni n'a cir'u la u fa n'a kɛra juillet kalo tile 10 tan ni kelen ka taa bila 12 la san 2000 ni san 20 o kuma na o dossier kɔni a bi o de ko fɔ a ko procureur a y'a yira fɛnɛ k'a fɔ fɛn min ye ko kuma nin ko in ko donna nataw la a sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la ko min mana bɔ a la k'a tɛna dogo maliden si la ko fana kɛ kunnafoni wɛrɛ ye o da bɛɛ lajɛlen kɔni ko wa procureur a y'a yira k'a fɔ k'a kɔni a bɛ bɛɛ lajɛlen hakili sigi u b'a dɔn k'a fɔ ko kiiri min filɛ o kɔnɔ tɛna dɔn k'a fɔ maa o maa bɛ yen ne kɔni ko sariya kɔni a bɛ se k'e nɔ minɛ nin na ko bɛɛ lajɛlen nɔ bi minɛ k'a tɛ kɛ kiiri fankelenma ye dɛ k'a kɛ ka dɔ ta ka dɔ to k'a tɛ kɛ u ye dɛ k'a kɔni a bɛ maaw hakili lasigi o la ko ni Ala sɔnna a ma ko nin ko in a bɛ sen ka se fo a dan na wa kunnafoni kura mana sɔrɔ ko ɲɛfɔli kɔni o na kɛ jamana kɔnɔ se ka faamuyali sɔrɔ cogoya Fasiri ale ni an ye min sama ka bɔ indépendant kɔnɔ Fasiri jɛkulu ka nɔbila sɛbɛn don ka bidon bɔli Fasiri jɛkulu ma an bɛ u fo indépendant ma an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo ka kalimu ta ko ɲuman na a y'a cɛ i yɛrɛ bɛ fo i ka laseli ale kɛ ko ɲuman na o kumana Fasiri sebe ne na ale bɛ kari ɲɔgɔn na sa an bɛ min wele i k'a dɔn k'a fɔ soir de Bamako u ka bi arabadon bɔli don n'o o ye septembre kalo tile 8 ye san 2000 ani san 21 bila ale kɛlen don a kɔnɔna na Umaru Angoyiba fɛ Umaru Angoyiba ale de kalimu su dabaji la ni ka nɔbilaw ni ka a bolo da i k'a dɔn k'a fɔ an ka ministre min ni ale ɲɛsinnen don i k'a dɔn k'a fɔ mara cɛba moli ma ni o ani bɛn i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Wage ye ministre Wage i k'a dɔn k'a fɔ ko ale kɔni taara Segu jamana ale Segu dugu ale kɔnɔna na dɛ Yusufu Toloba i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni ye donso olu ka ɲɛmɔgɔ ye wa ani olu kɔni ka u kɔni sigira ani i k'a dɔn k'a fɔ an ka faama n'o ye an ka woromasiri tabaw ye ani olu kɔni i k'a dɔn k'a fɔ ko u ye sigi dɔ kɔni kɛ ka hakilina falen fɔlɔ ni ka olu kɛ ɲɔgɔn na i k'a dɔn k'a fɔ kunungo ni o kun ye ndɛnɛndo ye septembre kalo tile 7 san 2000 ni san 21 i k'a dɔn k'a fɔ Yusufu Toloba wa kɔni y'a yira i k'a dɔn k'a fɔ ni sigi in kɔni kɔnɔna na sa k'a yira ministre min ni i k'a dɔn k'a fɔ na ale bɛ bɛn ministre ko fɔ o ye Wage ye i k'a dɔn k'a fɔ ko a k'a dɔn k'a fɔ ko donso minnu filɛ nin ye ko faso den jugu tɛ ko donso tɛ i k'a dɔn k'a fɔ faso i k'a dɔn k'a fɔ a burujaba ye wa faso cibaw ko tɛ olu ye i k'a dɔn k'a fɔ hakilina fɛn kɔnɔna na sa Toloba ka a nana jira k'a fɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ faama minnu yɛrɛ de filɛ nin ye n'o ye an ka woromasiri tabaw ye a kɔni ko i k'a dɔn k'a fɔ ko maa dɔw yɛrɛ de bɛ olu la n'o ye an ka jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ye a i k'a dɔn k'a fɔ ko olu kɔni bɛ i k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ la olu kɔni ni i k'a dɔn min ni o ye mugujugu forokiba ni dansago tigilamaw ye a i k'a dɔn k'a fɔ ko olu de kɔni bolo b'u dugu ma dɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko olu de kɔni bɛ i k'a dɔn k'a fɔ dibi la ni i k'a dɔn k'a fɔ ninnu kɔkɔrɔma ni ka a sɛbɛkɔrɔ do i k'a dɔn k'a fɔ a kɔni a ma o k'a dɔn k'a fɔ a ma munumunu o kuma kɔni da la k'a y'o kuma se ninnu a kɔni a ye olu kɔni dangɛnɛmaya Yusufu Toloba kɔni y'a jira k'a fɔ sa i k'a dɔn k'a fɔ n'o o ye Wage la ye Wage ye a y'a yira Wage la k'a fɔ halisa kuma min na a b'o tani ka segin Wage ninnu kɔni k'a dɔn k'a fɔ ko donsow bi yan nɔ faso denw de don wa faso den sɛbɛw don wa i k'a dɔn k'a fɔ ko olu kɔni i k'a dɔn k'a fɔ u jɔlen don Mali de kɔkɔrɔ wa i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ Mali i k'a dɔn k'a fɔ Mali ka intérêt a i k'a dɔn k'a fɔ ko u b'o de tɔbɔtɔ
kɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ k'o don bɛrɛ la k'u kɔni ko olu tɛ yan fiyewu ni ka Mali ni ka kɛ i ka dɔn k'a fɔ a jugu ye ka kɛ Mali ka kɛ a ciba ye a ye nin kuma se ninnu a ye olu kɔni a y'olu dan kɛnɛmaya i ka dɔn min ni o ye an ka minisiri ye min na ale bɛ wele ko Wagi ye nin ye fasiri ye an ye min salo ka bɔ Soir de Bamako kɔnɔna na u ka bi don ale bɔli don Umaru Angoyiba ka nɔbila don Soir de Bamako n'i y'ale bila indicateur de nouveau ne bɛ segin ni ka ale ta fasiri boloda bɛ Seydou Jara fɛ Seydou Jara a ko affaire ba min bɛ yen n'o kɔni ye Bamako ka bɛɛ lajɛlen n'a kun kɛra waati la ko ka Bamako bɛɛ lajɛlen kɛ yele ye o affaire ba ko kumana to sira tɔ bɛ ka guwan wuli ka jɔ kɔni kun kɛra Adama Sangare Bamako maire ba ni ka tɛgɛ d'ale kan k'a bila kaso la ko nka ka Adama bilala dɛ Adama bilala tuguni Adama bilala o kumana Adama bilala ayiwa fasiriba a ko fɛn min ye Adama a kɔni kun minɛna a bɛ taa kalo kelen ɲɔgɔnna bɔ ɲɔgɔn la fasiriba ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni olu kɔnɔna la a kɛra fɛn min ye pôle économique et financier a kɛra olu fɛ o kumana tribunaliba min bɛ yen n'a bɛ tribunal la grande instance de la commune 3 n'a bɛ ale ko fɔ Bamako faaba kɔnɔ fasiriba ko o dɔwɛrɛ tɛ affaire min bɛ ni waati la ni wulikajɔ kun kɛra ko kɔni ka yelen kɛ a fan bɛɛ n'o bɛ éclairage de la ville n'a bɛ ale ko fɔ a ko a kɛra cinquantenaire sen fɛ Mali ka o kumana yɛrɛma hɔrɔnya san 50 o ɲɛnajɛw la n'o bɛnna san 2000 ni san 10 ma ko n'i y'a lajɛ o marché ba in k'a yirala k'a fɔ yurugu ni ŋanamu dɔw olu kɔni kɛra o kɔnɔ ko wa ko o affaire ba in o de kɔni tun ye Adama kɔni ni k'a kɛ kaso la nin y'a siɲɛ filanan ye dɛ ko kununko tarata don Adama k'a labilala k'a labilala wa ko dɔwɛrɛ t'olu bolo k'a fɔ k'olu ma a dɔn olu tɛ fɛn dɔ a tɔ la tuguni dɛ labilala nka k'a fɔ labilala nin na k'o tɔ kɔni o ye détail wɛrɛ ye dɔwɛrɛ ma d'olu ma o fɛ dɛ olu kɔni bɛ se k'o fɔ a labilala fasiriba ko Adama Sangare n'a bɛ Bamako maire ba n'a bɛ ale kɔni ko fɔ Musa n y'a f'i ye cogo min na mandat de dépôt fɔlɔ o taara ka nin affaire kelen in na Adama a taara o kaso kɛ kɔni a bɔra pôle économique a y'a wele tuguni mandat wɛrɛ k'o gosi a kun o kumana o kɛra mandat filanan ye Adama o kumana a taara o fɛnɛ kaso kɛ ko kunun ko a bɔra tuguni dɛ fasiriba ko hakilina jiginna an ka segin kɔfɛ septembre kalo san 2000 ani san 19 Adama kɔni ko o waati de la wulikajɔ kɔni o kɛra fɛn min kɔni ye ka tɛgɛ kɔni d'ale kan wa kelen kɔni kun t'o ye dɛ ani maa wɛrɛ mulu kɔni n'a yɛrɛla k'a fɔ o fana nɔ bɛ nin ko in na fasiriba ka fɔ la a ko énergie du Mali o la fɛn min ye énergie du Mali directeur kɔrɔ o kɔni tɛgɛ kun dara o fana kan ko in bɛ kɛ kuma min na a y'a sɔrɔ ale de bɛ yen o kɔni o ye Seku Alpha Jite ye o bɛ ale ko fɔ fasiriba ka fɔ la a ko o kuma na ale kɔni tɛgɛ dara ale kan k'a fɔ ko kɔni a y'a kɛ yɛrɛ ko masurunyama ko kuma na a kɔni ale ye marché in ko kɛ o ye o mana tɛmɛ ka bɔ yen ko jamajɛ nafolo ko kuma na k'o ta k'o k'i kelen kun o kuma na o jalakili kɔni kun bin bɛ ale kɔ kan o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ale kelen kun tɛ koyi ɲɛmaa min bɛ o kuma na n'an ko ma ko chef du département hydrocarbures EDM kɔni kɔnɔna la Mafili Kone ale fana tun bɛ a la ka taa se Mohamed Umar Traoré ma ale tun ye ɲɛmaa ye n'o ye directeur général ye Ifa Bako ale kɔni na fasiriba ka fɔ la a ko o kumana o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen na yirala k'a fɔ ko sefɔri 900,000 ɲɔgɔnna bɔɲɔngo ko kumana o de kɔni ko o ŋanamu na nin ko in na ko kumana ko bɛ sikanamaa ye o de la fasiriba ka fɔ la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Adama kɔni a taara kaso la o la ko siɲɛ filanan min kɔni kun y'o ye o kumana ko ɲɔni o cɛ k'a yirala k'a fɔ dɔ in na k'a kɔni labilala ko wa ko caution dɔ kɔni tɔrɔmɔɲɔn dɔ k'a kɔni y'o de sara ka bɔ ko nka ko nin sen filanan in kɔni k'a bɔra olu kɔni u ma se ka kunnafoniya foyi sɔrɔ Adama kɔni a bɔra a bilala kun min na olu kɔni u ma kɛ jinɛ ye ni ka o kɔni ni ka olu dɔn fasiri ale nin ye an ye min sama ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ Seydou Jara ale ka nɔbila sɛbɛn don ka bidon bɔli Seydou Jara an bɛ a fɔ i yɛrɛ facɛ k'a dɔn k'a fɔ an bɛ a fɔ e fa tɛ Jaralakaw ye de ne d'o f'i ye ayiwa ne bolo i da bɛ falakɔnɔ bin de ayiwa b'a fɔ n denkɛ i denkɛ tiɲɛ don ne de filɛ i denw de don n ka production de don ne n'u dilanni dabila o ka ko bɛ ka caya san u ka ko bɛ ka caya ko bɛ ka caya ayiwa u tɛgɛ bɛ ka bonya yɛrɛ ma ne ma fɛɛrɛ kɛ u ta in bɛna kɛ u yɛrɛ bɛna bɔ ka baba dun dɛ
ye ka bunya san ko jugu ayiwa mena izin datugu fɔlɔ problème mulu be kan wasa don ayiwa au clubi la o i ka dɔn ka fɔ a y'a cɛ facilité bɛ ne bɛ sɛnsɛn n'ale ye halisa i ka dɔn ka fɔ n'o ye indépendant ye u ka bidon ale bɔli don araba don septembre kalo tile 7 san 2021 bɔko 50 ani bɔko 293 nɔbila kelen don a kɔnɔ fasiri jɛlɛkulu mɔgɔw fɛ yan ni nɔ dɛ an bɛ taa Sotiba ale ACI la Sotiba ACI i ka dɔn k'a fɔ ko nin ye den mansa dɔ ye i ka dɔn k'a fɔ ko ale y'a den kɔni a y'a fili dɛ cogo di awɔ a den tanni i ka dɔn k'a fɔ a y'a cɛ ko nin kɛra kari don ala bɛ dɔw sɔn den na a dɔw i ka dɔn k'a fɔ ko olu ta a minɛ ko ɲa dɛ i ka dɔn k'a fɔ a dɔw yɛrɛ dun a t'a di olu yɛrɛ ma fɛnɛ nka i ka dɔn k'a fɔ ko nin kɛra dimanche don n'o ye kari don ye septembre kalo tile 5 tɛmɛnen nin nɔ i ka dɔn k'a fɔ nɛgɛ kanɲɛ 16 o bɔɲɔgɔnko ko commissariat min bɛ Sotiba ye nin nɔ i ka dɔn k'a fɔ ko min ni a ɲɛminɛ bere ni a bɛ yaaya ɲabele bolo yaya ɲambele i ka dɔn k'a fɔ ko ale kɔni de welela nɛgɛjuru sira la dɛ i ka dɔn k'a fɔ min ni o ye aide ménage ye an bɛ i ka dɔn k'a fɔ ni o ye baarakɛlaw ye hakɛto bɛ kuma kɛrɛfɛ ko i ka dɔn k'a fɔ ko dɛmɛbaamuso i ka dɔn k'a fɔ ko olu kɔni de ye i ka dɔn k'a fɔ a ye ni commissariat ninnu wele k'a yira k'a fɔ i ka dɔn k'a fɔ ko olu ka ni yɔrɔ in na n'o ye Sotiba ACI kɔnɔna ye i ka dɔn yɔrɔ min ni a man jan i ka dɔn k'a fɔ BCEAO la ko denyɛrɛnin fitinin ko kɔni fililen bɛ yen nɔ dɛ min yɛrɛ ye kuma in fɔ ko Awa Jawara de don Awa Jawara i ka dɔn k'a fɔ ko a bɛ Sotiba ACI yɛrɛ de kɔnɔna na ale kɔni ye nin kibaruya di i ka dɔn k'a fɔ commissariat maaw ninnu ma i ka dɔn k'a fɔ k'olu kɔni bɛ wulila ni ka u sɛnsɛn sa a yɔrɔ kofɔlen ɲini ka to o sɛgɛrɛ u kɔni u y'a sɔrɔ a bɛ a fɔcogo la den tanni i ka dɔn k'a fɔ a dalen kɔni don serviette nin kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ ko i ka dɔn k'a fɔ a dalen bɛ o kɔnɔna na yen nɔ finijɛ i ka dɔn k'a fɔ o kɔni o meleke bɛ a la yen nɔ nka a yɛrɛ kɔni bɛ ni na foyi basi kɔni kun tɛ a la i ka dɔn k'a fɔ ko o kɛlen tuma min na sa olu kɔni i ka dɔn k'a fɔ olu ye i ka dɔn a ta i ka dɔn min ni i ka dɔn ka taa dɛmɛ kɔni ka a don a ma i ka dɔn kɔni sɛgɛsɛgɛliw kɔni ko u bɛna a boloda i ka dɔn a den mansa mana kɛ min ye denba i ka dɔn k'a fɔ a ka se ka ye i ka dɔn k'a fɔ kɔni i ka dɔn ko o kɔni yelen ka se ka da o ko kɔni kan kɔni an b'a fɔ min ma ko enquête ko kɔni ko sɛgɛsɛgɛli ko u bɛna o kɔni o boloda min ni o ye nin commissariat maaw kɔni ye Sotiba ACI ale kɔnɔna na yen nin ye fasiri ye an ye min salo ka bɔ l'indépendant kɔnɔna na u ka bidon bɔli don fasiri jɛlɛkulu olu ka nɔbila don a y'a cɛ indépendant m'an b'u fo ka foli k'a lase yɛrɛ ma Musa o kumana waati ale sɛbɛkɔrɔ taara bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn o ka kan maaw u tulo garijɛgɛ kɛra min ye kunnafoni ale kɛnɛ kan o kɛra nin ye an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn dakuru ɲɛ kelen kosɛbɛ kelen bɔ foli o tɛna ma sɔrɔ siga t'a la ɲɛmaayaso Sangare Modibo Dunbiya kosɛbɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ sama gorobinɛ a b'ale bolo balimamuso kuntigi o don kumaso kɔnɔ e ni ne fila an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan Musa Siye Kulubali ka taa ne Ibrahima Traoré an kɛra laseli da ye ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na sini ne ni Iba Jalo fulakɛ gɛrɛngala misɛn anw na ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoni wɛrɛ k'o da bɛɛ lajɛlen an b'aw fo a ka kulomajɔ la ni Ala sɔnna ma kunnafoni kelen segin bɛ k'a kan nɛgɛ kanɲɛ 19 radio sanfɛ walima n'o ka jan anw ma a bɛ taa radio Bɛnkan 97.1 bɔlɔlɔ sanfɛ an ka page Facebook ye walima www.maliweb.net n'i taara yen fɛn min ye kunnafoni ye i b'a sɔrɔ siga t'a la hakɛto bɛ nin kan sali Ala aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni Ala ma an ka jɔnya jɔ an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan